प्रथमे मोर समस्त सनातनी भाई भौणी मानक मोर प्रणाम। आज कौन भूल और कौन ठीक रे द्वितीय भाग आम पहुंचीचु। द्वितीय भागर प्रथम विषयटी है आमे जो आजिकाली शरीर रे चिता कुटौचु बा जोटा को आपण टाटू बोली कहउचंती। आपण हाथ रे हो छाती रे हो किंबा शरीर जेकोसी जगार आजिकाली कौन करुचंती भगवानकर गोटे टाटू करुचंती। जोटा कि आपण किछि दिन पूर्वर भी आपण देखिथिबे शुणिथिबे जड़े भौणी निजर शरीर गोटे अंगरे जगन्नाथंकर चित्र आंकी थिले। तो आमे आपण मानक पचारिबाकू चाहूचु जे सेईटा कौन ठीक जे भगवान टाटूटा आमे शरीर रे आंकिबाटा। आपण जेतेबेले गोटे मंदिर को जाउछंती मंदिर रे आपण प्रणाम कले तापरे सेथिरे मंदिर जो पूजक किंबा नना से आपण को मंदिर रे थिबा भगवानंकर चरणामृत देले जोटा कि आपण पादुका हिसाब रे नेले। तापर आपण सिंदूर लगांतु चंदन लगांतु भेटी देकी आसिले। तो भगवानकर चरणामृतटा कौन भगवान जोटा गाधोइले से गाधुआ जल को से गोटे पात्र रे रखिले जे जो भक्त मान मंदिर को जिबे पादुका पाइबे आसिबे। तो भगवानंकर चरणरू सेटा अमृत भली जे आपण माने सेटा पाइले। किंतु आपण माने जो निज शरीर रे जो भगवानकर चित्रटा आंकिले आपण कौनसी काम कला बेले हो किंबा एक्सरसाइज कला बेले हो किंबा कौनसी भी ये थाउंतु आपणकर शरीर रे जो झालटा बोइला तो झाल तो आपणकर से टाटू देकी बोहिला ना। तो आपण कौन कले भगवानकर चित्र आंकिले तो भगवान किंतु से झाल रे आपणकर गाधेइले। आपण जेपरी गाधोइला बेले जेकोसी जगार गाधंतु आपण जो पानीटा ढाळीले पानी ढाळीला परे भगवान शरीर रे लागिकी जो पानीटा गला आपण ताकू माडिले किंबा नाल को गला तो आपण सही भगवानंकर लागी हेइथिबा पानी को आपण चरणामृत कही पाइले मुंडरे मारले। किंतु एठी भगवान को आपण झालरे गाधेले किंबा गाधेई देला बेले सेही चरणामृत को आपण निजे माडी देले। तो आपण चिंता करंतु एटा आपण ठीक करूछन ना भूल करूछन। मोर गोटे जिनिस कहवा कथा भगवान को आपण हृदय रे बसांतु। आपण शरीर रे टाटू करिकी अन्य को देखैबारे केते दूर ठीक आपण चिंता करंतु। पुराण रे आपण सुनिथिबे जे राजसभा रे हनुमान निज छाती चिरिकी राम सीता को देखैथिले। तो सही भली आपण हृदय रे भगवान को बसांतु। एभली टाटू करिवाटा मो मतरे जमा ठीक नु। आपण अलगा कोनसी चित्र करि पारंती जे कोनसी चित्र आपण के इच्छा आपण टाटू करंतु। किंतु दया करी मोर अनुरोध आपण भगवानकर कोनसी टाटू निज शरीर रे आंकंतु नाही। काना आपण जानतर हो बा अजानतर हो एटा आपण गोटे बहुत बड़ भूलटा करूचंती। तो ठीक सही भली जेपरि आपण नामावली पिंदी ठाकुर पूजा करूचंती किंबा कोनसी मंदिर को जाउचंती तो जो नामावलीटा आपण पिंदिले से नामावली को आज हो किंबा ता परदिन हो आपण ताकू धोइले। तो धोइला बेले सेथिरे जो भगवान का नाम रहिला किंबा जो भगवान का चित्र रहिला सेटा को कौन हला आपण से गाधोइला बेले से किंबा लुगा धोइला बेले से पानी को माडिले तो सी से एका हो गला। किंबा आपण कहबे आमे हाथ रे धोउनु आमे वाशिंग मशीन रे धोई देलु तो से पानीटा तो पुणी कोउठी नाळ को गला ना कौन से अपरिष्कार जगह को तो आपण छाड़िले ना से पानीटा। तो सेटा भी आपण चिंता करंतु नामावली पिंधिबाटा ठीक ना भूल। आमे जेपरी आहुरी कौन करूचंती जे किछि भाई भौणी माने मंदिर को जाउछंती मंदिर को गला बेले ठीक अच्छे मंदिर रे आपणकर निजर मनर जहा अच्छी आपण मंदिर रे जणेले किबा किछि भाई भौणी माने जगत पाई किछि मागिले जगत कल्याण निमंते ठीक अच्छे। किंतु मंदिर रे जो आपण सेल्फीटा नउचंती सेटा केते दूर ठीक ता माने आपण मंदिर रो
ଯୋଉ ଯାଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ସେଲ୍ଫି ନଉଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ ସେଲ୍ଫି ନଉଛନ୍ତି? ଆପଣ କଣ କଲେ, ସେଲ୍ଫି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆସିକି ନିଜର ଫେସବୁକ୍ ହଉ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହଉ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଷ୍ଟାଟସରେ ତାକୁ ମେନସନ କଲେ। ତ ଆପଣ ତାହେଲେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲେ କେବଳ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ମନ୍ଦିର ଯିବାଟା ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ ହେଇଗଲାଣି। ଲୋକ ଯେପରି ଆଗରୁ ଯାଉଥିଲେ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ସେଠି ସେଲ୍ଫି ନେଲେ ଯେ କଣ ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ତ ଆପଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଏଠି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଥରେ ନିରଳାରେ ବସିକି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେଟା ଠିକ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ମଣିଷ ଯିବା ପାଇଁ, ଯେ ନିଜର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ପରିବାରର ହଉ କିମ୍ବା ସଂସାରର ହଉ କାହାର କିଛି ଉପକାର ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ସେଲ୍ଫିଟା ନେଉଛନ୍ତି ତାମାନେ ଆପଣ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅମୁକ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ସମୁକ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ତ ମୋର ଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣ ଆଉ ଏପରି ଭୁଲ କରନ୍ତୁନି ଯାହାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ଶେଷରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି, ମୋ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମୁଁ ପାଇଲି। ଆପଣ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଚାକିରି ପାଆନ୍ତୁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଲଟେରୀ ବି ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିଯାଉ, ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି, ମୋ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମୁଁ ପାଇଛି। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବେନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କାଲି ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିଛି ଆପଣ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିଛି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା କୌଣସି ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ଆପଣ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଭଗବାନ, କଣ ସବୁ ଦୁଃଖ ମୋରି ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖିଥିଲ? ମୁଁ ଏମିତି କଣ ଭୁଲ କରିଥିଲି ଯେ ସବୁ ଭୁଲର ଫଳଟା ମୁଁ ହିଁ ପାଉଛି? କାହିଁ ସେତେବେଳେ କାହିଁ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦଉଛନ୍ତି? ସଫଳ ବେଳେ ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେବେ, ନିଜରକୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଫଳତା ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବେ। ତ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ। ଯଦି ଏ ବିଷୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଯଦି ବା କୋଉ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସନାତନୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏଇ ବିଷୟଟିକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଯଦି ନିଜକୁ ବଦଳାଇ ପାରିଲେ, ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବି ଯେ ଯାହା ହଉ ମୁଁ କେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଭୁଲରୁ ଠିକ ବାଟକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ଯଦି ମୋର କୌଣସି ଭୁଲ ଥାଏ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ।